वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की नायब चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी रुकने कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका मौशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के ख़ुसूसी नुमाइंदे से भी मुलाकात हुई। मौशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। जापानी बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात। रेकोडिक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशा की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। सूबाई वज़रा ने इज़हार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालिसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अता ताड़र और सरदार यूसुफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिर्फ पुरतशद्दुद मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP ओहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा आज हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फ़िरका वाराना मवाद के अशात पर एक्शन होगा। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी। खबरदार किया कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे, वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्त गुजारी के लिए सीज फायर कबूल नहीं। गेंद अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाती। मेहमद में 50 ख्वारिज, जहन्नुम वासिल कई जख्मी। दीगर इलाकों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 18 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर तक की गईं। कामयाब ऑपरेशंस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म किया। पाक अफगान कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कराची पोर्ट से क्लियरेंस रोक दी गई। चमन बॉर्डर पर भी तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशंस पर मजीद कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म हो गई। अफगान ताजरों का तिजारती गुजरगाहों की बंदिश पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। IGFC चमन सेक्टर के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ऑपरेशनल हालात का जायजा लिया। सरहद पर तैनात अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। दौरे के दौरान IGFC ने चमन बाब दोस्ती का भी मुआयना किया। बाब दोस्ती अपनी असल हालत में मौजूद। अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा झूठा साबित। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की पेशकश कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है, देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तनाज़े के पायदार खात्मे का मुतालबा किया। शहरियों की खातिर लड़ाई खत्म करें। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। फितनल ख्वारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं।
فتنہ الخوارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہشت گرد گروہوں کو کھلی چھٹی کا انکشاف۔ دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نیاد جنگجوؤں سے ہے۔ قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ صدر آصف زرداری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کا نقصان، ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے بڑے فیصلے۔ انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ تمام جائیدادیں ضبط، اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ قیادت کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس۔ ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس پر پابندی عائد۔ غیر قانونی اسلحے پر 14 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ بانی کے ایکس اکاؤنٹ پر مذہبی جماعت کے 400 کارکنوں کی لاشوں کا اشتعال انگیز جھوٹا بیان۔ پنجاب حکومت کا بانی پی ٹی آئی پر پی کا ایک لگانے کا فیصلہ۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شرپسندوں کے گرد شکنجہ کسنے کا فیصلہ۔ آج کوئی ہڑتال نہیں، مارکیٹیں بازار کھلیں گے۔ شرپسندوں بلوائیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس۔ لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد جانے کی تیاری کریں، مولانا فضل الرحمان کی کارکنوں کو ہدایت۔ ڈی آئی خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب میں کہا، پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی۔ 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں۔ خارجہ پالیسی میں حکمت عملی اپنانا ضروری ہے تاکہ پڑوسی ملک پاکستان کے قریب رہیں۔ برف پگھل گئی، گلے شکوے دور۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ کہا، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو ہم احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد کی ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار، امین الحق، جاوید حنیف وفد میں شامل۔ غزہ امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ میں ہوں تو ایڈوائزری کاؤنسل بھی میں ہی بناؤں گا۔ سہیل آفریدی کا پارٹی قیادت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو پرامن احتجاج ہی واحد راستہ ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے آئینی و قانونی راستے اپنائیں گے۔ ہم تمام طریقے آزما چکے، ایک بار پھر آزمائیں گے۔ وفاق اور صوبے کے اختلاف کا نقصان عوام کو نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی طلبی پر سیلاب کی زراعت پر اثرات سے متعلق اجلاس آج ہوگا۔ زرعی نقصان کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ گند پالیسی سے متعلق صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان متوقع۔ صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری۔ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے پی آئی اے اور ایئرپورٹس کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی حمایت کی خواہش کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنینس کارپوریشن کے سی او سے بھی ملاقات ہوئی۔ امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریلوے منصوبے پر بڑی پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے لیے ایم او یو کی منظوری دے دی۔
मंसूबे पर अमल दरामद और निगरानी पाकिस्तान रेलवे करेगा। ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून रशीद कामयाब। हारून रशीद ने लाहौर से 629 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौसीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर में 1000 से ज्यादा वकला ने वोट कास्ट किया। हारून रशीद कोयटा, मुल्तान, सखर, सवात और बन्नू से भी कामयाब। अमेरिका के शदीद दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। सीज फायर के बावजूद इजरायली अफवाज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजरायली अफवाज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से ट्रकों पर लदी कई सौ टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। रफा बॉर्डर खोलने की इजाजत न देने के बायस मिस्र की सरहद पर इमदादी ट्रकों की तवील कतारें लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है ताकि इंसानी बहरान में कमी लाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जरमायद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जॉन बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। 3 साल कबल ईरानी हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने जॉन बोल्टन की ईमेल अकाउंट तक रसाई हासिल करके इन हसास मालूमात को चुराया था। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बच गई। एतमाद का वोट ले लिया। अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद की करारदाद को मतलूबा 289 वोट ना मिल सके। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद की करारदाद के हक में 271 वोट आए। मारूफ अदाकारा हानी आमिर को अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। हानी आमिर को अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए ख़वातीन ने कौमी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया। हानी आमिर अपने प्लेटफॉर्म को ख़वातीन में शऊर बेदार करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। अदाकारा अपनी तकर्री पर खुश, जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने का आज़म।